Beskango Luksobha Chongmarini Sigara Tabok Juda Bodol Phan Thonwi Samubutang Yago Nahari Chongmarini Awibong Klaitongo Bodol Long Kaplai Klaitani Bagai Awa Hagano Chicago Akongjak Tabok BJP Bodol Bo Hakotote Haste Hapango Tabok BJP Tongo Awa Hagano BJP no Beskani Luksobha Chongmarini Botebo Kaham Budbai Kaplai Klaitani Nahar Mongti Tabok Samong Klaijagai Tongo Tini Tasalo 17 Gulagati Constituency ni Bisramganj Pathalia Amsayo Kasha Bodol Hama Pada Klaizaka BJP ni Bakhakti Juda Bodol Yakare BJP ni Banarong Ferano Lamsogin Harka BJP ni MDC Bitu Devarma MDC Sonjit Riyang Bipin Devarma Rajesh Devarma Govindra Devarma Te Sojal Devarma Kosong SDM level बेनी न्यूक्लियस बजेट नै कुन मते सरी हामीरा कुनै 1000 2000 नानानि स्किम तको आबरक जुं ठीक बाबे जागा थां सगो या हनके जुं मानिया आवन बागे नां सानमो सङो ताकुपतै बुकुक्स आबो चिनि बुरी रक ताइ बसिबो चिनि सिकला रक ताइ बसिबो बुरी रक बाय सिकला रक जदि कुरि हिंकाय दफा उक्लोक लाइनाय जे दफाओ बुरी रक बाय सिकला रक बसकांगो tlangजाक या साक पर्यन्त नरक गोबां कक सायगाय जाव अ दफा रक बसकांगो थांमैया दिनै फाइटेति जंनुगो BA pass, MA pass खाने बरताबरी दुकान देवो, सा दुकान देवो, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, नुं भारत वर्ष सगोन प्रोडक्ट लाये भारत वर्ष सगोन सुंयाकुं किसानन जात, अब भारतीय जनता पार्टी वानसुगमन बागाइनो, मोदी जी संसावो अब मेक इट इंडिया, मेड इन इंडिया, औरों प्रोडक्शन करे औरों सुंबे सुंग कालाइसी वनो, तब समस्त पृथ्वीगो कैशलेस एंड जॉबलेस, चाकरी बोकुरी, रांग बो पॉकेट तुई लाया जाए ATM तुई ने उंगलाई मजात ठीक अमती खलाने पृथ्वीओ हायं तंगो किंतु तामो खलाइने सरकार रां बत्तुइना नांया जात के चाकरी दिबोरिया जात है तामो खलाइले इ जुबो समाज चलेनाय बा हाया आबने ताइसा काहाम स्कीम तंगु तामो नुं सरकार न बैंकिंग बेबारा न जुबानाय लोन दिनाय एकदम कम न इंटरेस्ट तबु ग्यारांटर नागा मोदी जी से ग्यारांटर न नाय तंखा 10 लाख टाका किंतु नुं लोन नावय आबरिना नांया जात तावान सबि रिवाय नुंनि नगनो नुं प्रोडक्शन खायदे निनि नगो प्रोडक्शन खाय मेड इन इंडिया नि बिसिं तक मेड इन इंडिया मेड इन योर ओन होम बिफार फाइने बले निनि नगनो नुं प्रोडक्शन खाय नुं तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बारे दि नै ताबुक नायमानि जरावो सुंग बसकांग याप्रि रिया खायमिया आउन बगेन आं साना मुसुम ताबुक भारतीय जनता पार्टी राज्यबो तंग दिल्लीबो तंग 2024 फाना 28 बो फाइपिनाय आउन मनना सुजुगरिना नाय तंखा ओ सुजुगनो नुं जुं नाहालायानो फाइदो नाहाना हंका अनेक बरक साबो जुं आबो जुं स्टप थाइना नांनाय ब लाइनो दे तंगबो बनो जुंरिनानि एहे हाया लाइनो तंफानो मारिनाय लाइनो कुरिफानो मारिनाय इनकाय लाइनो तंनाय हंगा बताइसा कबां ने मान आं साइमिया किंतु जुं रेसन हाना थांकाय जुं अनेक समय उनको फानो नाहाना थांकाय गेस फानो नाहाना थांका लाइन नं खाकाय नुं सुतिना हि थांपानो नुं ताइसा और जागा हापायना खाय खरंनि बरक साखि नां साबो उक्लगनि बरक नना सांनाय बान बसकांनो तंगला केबे बसकांनि बरक मासाने बान उक्लगनो तंगला आव बागैनो नुं बहाय खलाय नुं ब लामाति थांगाखाय निनि नुकुं हुकुम मुकुमु बसकां आगंनानि लामा नुंसे सायना नां आवन बागैनो जे बरक रक तिनि 51 परिबारनि 206 भोटार तिनि इयर जे फाइमानि भोटार जत फाइया एक नगो एक जन खै फाइकाने 51 जन फाइगाखाय 3 जन 4 जन फाइगानकने 200 ऊपर फाइतंगो आवन बागैनो आं सानान मोसंगो जे माने उंखा बाबु सं बसकांगो फाइनाय साल सरकार ताम खलायनाय सरकारनि स्किम न सुं नाहाना नांनाय प्रत्येक गांति नगो थां सगैना नांनाय प्रत्येक सिकलानि नगो थांगै सुजुग सुबिदा नांनाय प्रत्येक बुरिनि नगो थांगै ताम स्किम सगैना नांनाय आ बागैनो यांग स्टेज रनो सुं बसकांग फाइयै तामो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ताम मानना नायनो आं ताबु मीडिया रंनि बसकांग सानानो मुसुंगो ताबु सिकला रक सिकितरक ताम माननानि मुसुं 64टा डिपार्टमेंट तंगो त्रिपुरा राज्यनि सरकारनि थाने प्रत्येकटा डिपार्टमेंट चला चराइनि सिमी अक्रा पर्यन्त थांनायनि लामा नुं नगो आसुगु तुतिले ननले नगो तुनिरि फाया तुई पारंना हिने नुं तुइमा बाखलायै मा गंगा आमारे पार करो हिनै नुं बाखलाय कांगे कसक थांगु नुं बकिसा याक काफ्राना नाय बो ऑफिसर सुजुगमान बो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि ताम सुजुग तंग निनि इंडस्ट्री नि ताम सुजुग तंग बेलाय चिनि कतर जागा तंग त्रिपुरा राज्यको 3 भागे 2 भाग एलेखांके एडीसी और हॉर्टिक्रॉप फाइनान जागा तंग राबारनि परिवर्ते तब ऑयल पाम फाइ तंखा
অয়েল পাম্প কাইনানি বাগৈ ফ্রি অফ কস্ট দিব আগে টিআরপিসি টিএফডিপিসি ni simi রাবার ফ্রি রিমা হাই তাও অয়েল পাম্প নিব ফ্রি রি দङ ও সুযোগ ন নাহাদি ও আবর হেঙ্কে রাবার হেঙ্কে বাইও আবখাই বাইয়া রাবার হেঙ্কে ni আব দাম কমেও বাড়ব ও চামানি থক হেঙ্কাই দাম জীবন কমে লাঙিয়া বারে মাংস দङ তাও পর্যন্ত 50% জরা তুই চামানি থক ফাতার দেশ ni ফাইও কিন্তু মোদি সরকার তাম খালাকা 1936 বা 47 ni বিসিং তুই চামানি থক কুকিং অয়েল ফাতানি থপথপ ফান নাহায়া জাতলাই মোদি সরকার চিন বিজেপি সরকার ফানা নাই দङ ও সুযোগ চিনি কে বেরেনলেন গিলামা দङ জায়গা গিলামা দङ মুংসা কাইয়া গেচিনি বড় রংকা মুংসা কাইয়া হাই জায়গা ঠিকলাই তনো ই সুযোগ রং ন নাহানান হেঙ্কাই নুং অফিসলে থাঙ্গিনা নাংনাই নুং এসে অফিসলে থানা নাংনাই নুং চেয়ারম্যান বলে যোগাযোগ খাইনা নাংনাই বিলাই নুং ব্লক ni মেম্বার বলে যোগাযোগ খাইনা নাঙ্গো মন্ডল প্রেসিডেন্ট ফানে যোগাযোগ খাইনাঙ্গো বড় খা ও লামা সিও আবন বাগাইনা ভারতীয় জনতা পার্টি মুবানসুকা ত্রিপুরা রাজ্য যে বরক টংমানি একটা পরিবার ফানো কোনো সুযোগনি বঞ্চিত উনিয়া জাত আবো সিমিনিয়া তাবো হাতকুর জুমিয়া ফ্যামিলি হিন দङ বর্ণ হংকাই 9.5 লক্ষ টাকানি বিল্ডিং টিসাই রিজাক নাই অমতি হিকাই করমসারাও কাহে দङ নেনি বিধানসভা কেন্দ্রও হিকাই চিনি খামতিঙ্গো অমতি দङ আগে কে 8.5 লক্ষ তাবো 9.5 লক্ষ খাইয়াই হাতকুর জুমিয়া রং বিল্ডিং নিদানি ও প্রজেক্ট বসলে দङ আউন বাগাইন কাইসামাং করয়াতি খাই আং সরকারি সুযোগ নানানি বাগৈ তাবো হংকাই বিজেপি হংকাই ইয়াং স্টেজ রক ডাইনামিক বরক রক বস কাং দङ কারণ বয়স্ক বরক রক এরিয়াও বাই সাথা হংকাই ও জুয়ান রক বিপিন সংহাই বড় রক 10 বার থাংমানো চিনি সঞ্জিত সংহাই বড় রক গোबां मानि नेतृत्व रक साइकेलांखा फ्री रेशन माइरं रिमा থেকে রমই গ্যাস রিমা থেকে রমই লামা তাবক মানে সিনে ত্রিপুরা রাজ্য কেবো পরিকল্পনা খাইমিয়া মানে 8-9টা ন্যাশনাল হাইওয়ে মানে হিনাই নর তাবক যে আগরতলা তো যে উদয়পুর নি রুট নর লগই দङ আগে সিङो লামার থানা থাকায় কমসে কম 1.5-2 ঘন্টা নাঙো তাবক ঘন্টা কাইसेबो नाङिया ঠিকভাবে সবাইকে আঙ্কায় তো আবনো সিনে পরিবর্তন ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ককবাই সিমিয়া সমাজনি অন্তিম ব্যক্তি ও পারানি ও গ্রামনি একদম যদি পাহাড় মুরা বলং বিসিङो যদি টংহাকায় বিনি নগব বেনিফিশিয়ারি মা সগইনাই মোদিজিনি একটানো চিন্তা দিল্লিনি বরক যে বেনিফিট মানো ত্রিপুরা রাজ্যনি ও বিশ্রামগঞ্জনি বরক ও পারা বিসিङो তনাই বব মানান নাংনাই তাসিমো সাইকেলাঙ্কা সিনে এমডিসি সাহেব যে যারা পিটিজি মানে পিএম জনমান হিনি কাইসা যোজনা কারিকা ও পিএম জনমান আন্ডারও প্রায় চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যারা চিনি রিয়াং চিনি তাকু বহুত দंनाय বরক নক মায়া যারা বরক নব নক রিয়ান নাংনাই जों যেমন নরমালি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মানি দङ বরক তেবো স্পেশাল ভাবে ড্রাইভ রই বাহাইকে বরক পিছিয়ে তংমানে जों কক সাইরবা পিছিয়ে পড়া সমাজ হিনে ও পিছিয়ে পড়া সমাজনি হইতে বাহাইকে বরক আগে তো বুনানি চিনাবো লক্ষ্য ত্রিপুরা রাজ্য চিনি মানে থানায় जों সিপিএম 25টা বছর নক্কা কংগ্রেসনি জোট আমার বসুং নক্কা তা মানখা চিনি বরক কোন সম্মান দিলাংলিয়া চিনি সমাজপতি রং যদি কেবল সম্মান রেখাঙ্কায় চিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি চিনি রাজ্যনি বরম গোনাं মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিনি নেতৃত্বেও সমাজপতি রক আসুগই সমাজপতি রং কখনাও সমাজও বাহাইকে ডেভেলপমেন্ট খাইনানে সমাজতো বাহাইকে তেবো চিনি বরনা আগে বার রেতুনানি ও চিন্তাধারাও দङ আর गोबांमा তাবো নগই দङ যেমন ও চৈত্র মেলা ফাইকাখাই गोबांमा জাগানি এই नागारदुला खायनाय मेला आनंद मेला हिनि गोबांमा फायमा हाय सिनि ত্রিপুরা साराम बिथिङावबो गोबांमा पार्टी आसाय फायो गोबांमा इमां फुनुगैतबो भारत संकल्प यात्रानि माध्यमे बरकनो बाहायके बेनिफिट दिमानाय जों जतन सि दङ जे जोंहा एसटी सार्टिफिकेट हायाखा पिआरटिसि বা মেরিট সার্টিফিকেট যদি কারেন্ট থাকা আঙ্কাই এসডিএম অফিসও তহসিল বিভিন্ন জায়গা মাখাজে অফিস রক চিনি ও বিকশিত ভারতনি মাধ্যমে নগৈ দङ যে গাড়ি ব্যান থাং মানে চিনি নরেন্দ্র মোদীজিনি ফটো রই ও পেননি মাধ্যমেও जों এসটি সার্টিফিকেট বরিও আয়ুষ্মান কার্ড বরিও চিনি পিআরটিসি বরিও মেরিট সার্টিফিকেট বরিও মানে মোদীজিনি একটানো চিন্তাধারা বা লক্ষ্য চিনি চিন্তাধারা ভারতীয় জনতা পার্টিনি প্রত্যেকটা সমাজনি ব্যক্তিনো বিনি যে মানথাই আবনো বাগৈ কোনো আপোষ করেই বিনি যে মানথাই বন নগদ তনিরিজানি জনপ্রতিনিধি সামং খাইনাই জনপ্রতিনিধি পাশাপাশি সরকারনি যারা এডমিনিস্ট্রেশন আসুগি দंनाय বরবগো নরনে দুয়ারা থাঙै নরনো সামং সুবিধা সুযোগ সুবিধা রেনা বাগৈ ও সামং চালু খাইমান তিনি সারা ভারতবর্ষও ও যে বিকশিত ভারত যোজনার মাধ্যমে প্রতিটা বরক লাখ লাখ বরক বেনিফিট মানখা চিনি ত্রিপুরা রাজ্য মানখা মেয়াবা আং কাইসা সিমনা হেজামারা পঞ্চবতী
পঞ্চায়েত না ধরো ও প্রোগ্রাম কাছে অনুষ্ঠান আং এটেন্ড খাই পাইকা গোबां মারো মানে বরক বেনিফিট নানা বাগে আয়ুষ্মান কার্ড সিন বরক পঞ্চায়েত দগ থাং ক্লাইমিয়া অনেকজন ফিরগে ফাইও আর ও জায়গা সেকেন্ড টু সেকেন্ড ন 5-10 মিনিট বিচিং ন আয়ুষ্মান কার্ড ইয়া ফারো ও আয়ুষ্মান কার্ডটামো প্রত্যেকটা পরিবারও অন্তত 5 লাখ বছর নরক রোগী চিকিৎসা খাইনান বাগেরও চিন বরক তো গোबां मा बेनिफिट दं माने रोगी रगनि बागै रां पैसा करिनि बागै ट्रिटमेंट खाइमिया আর ও আয়ুষ্মান কার্ড দंखाखाय ও 5 লক্ষ টাকা নিনি পরিবারও খরচ খাইজাंनाय हाइमाना जना बागै आबोनो लोगो लोगो सिनि एसटी सार्टिफिकेट जों गोबां मा केम्प रगमा थाङो कागज पत्र माने विभिन्न अफिसाव हयरानि सिनि सरकार आबोनो ताम खायका जे एसटी सार्टिफिकेट पांथु एससी पांथु जे पिआरटीसी पांथु बिनि जागा गारिवा आसुगैसे नंगनो लोगो लोगो डे टू डे नंगनो खाइरो मेरिट सार्टिफिकेट सेम नो যে এতদিন দীর্ঘদিন মানে সিন বড় বাগে খুব লড়াই খাই ফাইকা ব কক সামা পরে আং মনে খাইয়াতে কোনো কিছু কক সানা নাগানো মানে সিন তিপ্রাসানা বিসিঙ্গন রং যতন সোশ্যাল মিডিয়া নগৈ দङ এমন কক করং সানানে বা বরং বখানা জিতিনানে সিনি সিনিয়র লিডার তথা বরম গনা এমডিসি দাসিङो বেলাই নাং মানে কক সাইক্লাंखा सरकारनि पार्टीनि हायाका बा सिनि बरकनि सारभाइव खायनानि न बाहायका डेभलपमेन्ट खायनानि तो दिनैनि जे 17 नং গোলাঘাটি মণ্ডলनि आन्डाराव जे যোগদান सभा ও যোগদান सभा फाइमानजाब खायजाक हायाकाबा दिनैनि सभानि सभापति सिनि बरम गोनां रामकृष्ण महोदय तेर फाइमानजाब खायजाक दुई दुई जनप्रिय एमडिसि सिनि दा विद्युत तै दा सञ्जीब रियां तै और फाइमानजाब खायजाक सोरेलामा डेभलपनि भाइस चेयरमेन हायाकाबा सिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटारी सिनी दा राजेश तेर तंग जनजाति मोर्चानि डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटारी दा गोविंद तेर तंग ओ मंडली जनजाति मोर्चानि अनि बाई समीर देवर्मा महोदय तेर गोबां मा जे सिनि बरक सिनि कार्यकर्ता हायाकाबा सिनि लोकल लिडार्स रक जतन ओ इंग्रेजी नवबर्षनि बेलाय बेलाय हामबायते खाकसांगिया पारो ओ इंग्रेजी नवबर्ष जेमन कताल फाइते नने प्रत्येकटा परिवारबो खुशी आनंद तबय फाइतो आबोनो आं ईश्वर धोरै प्रार्थना खायनाय तो जिन जत लिडार्स नो नां माने कक साइक्लांखा तारपरेबो जेहेतु आना कक साना जेमाबा लास्ट आं कयेकटा सिमि कक साइनाय नरनबो समय नष्ट खाइया दासिम मुचिनि लिडार साइक्लांखा दरक वाक गादा रिनानै बा चेर रखना स्कुलनि फाइबायनानै हा जारा अरो सिनि बाय काकी मा समान जारा दंनाय तो सिनि सरकारनि जे फाइनाय सिनि लोकसभा निर्वाचन नाहारै सरकार विभिन्न भावे सिनि बेनिफिशियारि बाना बड़ रंग बाहायकाय जों सुबिदा रैमानो नर ताब जतन साइमारि दं प्रत्येकटा ब्लक प्रत्येकटा पञ्चायत प्रत्येकटा बिसिओ सिनि जे विकसित भारत संकल्प